Hello dan selamat datang ke episod pertama Adib main Darkest Dungeon. So, right. Aku main dalam bilik yang gelap sekarang. So, sebab tu aku kena adjust lighting sikit. Harap kepala aku tak terlalu bersinar untuk korang. Right. So, basically aku ditanya dekat semua social media aku itu. Okay, macam aku nak start new run. Dan siapa yang volunteer nak bagi nama untuk sebagai watak-watak dalam run aku. Sila apa macam masing-masing boleh tinggalkan kat sosial media aku, ataupun kalau korang nak tinggalkan ruang komen bawah ni pun boleh kat. So aku tick je semua DLC dulu. Pasal kita ada DLC baru Butcher Circus ni. Aku still actually sebenarnya aku sebelum ni aku dah record sikit, tapi macam aku record tu sebelum Butcher Circus keluar. Tapi macam sebab aku baru record je 1-2 episod, so baik aku start over saja dengan letak Butcher Circus. So okay, it's okay. Aku tak pernah menang lagi Darkest Dungeon sebelum ni, so memang belum sampai masa untuk aku main Blood Moon. So let's just main default Darkest punya difficulty. So this is run 2020. Alright, so let's go. Kita start new game dulu. So, start daripada video ni, semua video aku memang aku on webcam sebab bagi korang tengok wajah aku yang handsome. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Alright. So, masa load screen aku akan pause recording, pasal kalau tak mungkin dia akan buang masa banyak dekat load screen. So, kita jumpa kejap lagi nanti. Alright, so ini dia punya tutorial. Dan kalau macam korang tak familiar dengan Darkest Dungeon, kau boleh mati kat tutorial Okay, kita start macam biasa. Dia akan default karakter memang Reynolds dengan Disma. Dan aku punya favourite karakter memang Highwayman. So apa-apa, aku memang biasakan chop letak nama aku dulu. So daripada list nama yang orang bagi, so let's bagi Reynolds ni, kita bagi Dayat. Right. Bisa, aku pernah mati 2 kali dekat tutorial. Sekejap, aku nak tahu apa skill dia bagi. Pasal starting skill dia semua random Okay. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Confidence surges as the enemy crumbles. So aku akan explain mana-mana part yang perlu. Pasal aku main dengan anggapan korang tak familiar dengan Darkest Dungeon lah. So basically kalau enemy biasa yang kat belakang ni yang biasa DPS tinggi. So biasa aku priority memang aku target belakang. Dan kita stun kan dulu.
So basically kalau kau tahu skill ni kan, kau tahu macam ada, kau tahu ni macam 3 dot putih, lepas tu yang 3 dot merah tu kan. Kau punya party dia ada macam ada 4 slot atau macam slot pertama, kedua, ketiga, keempat. So yang putih ni menunjukkan the position mana skill yang boleh guna. So dia macam tunjuk macam 3 yang belah kiri kan. So mana asalkan aku kat sini, kat sini, kat sini aku boleh guna. Tapi kalau aku kat depan aku tak boleh guna pasal dia warna kelabu. Dan merah tu adalah target. So mana skill ni dia boleh target 3 yang belakang. Dia boleh target kat depan ni, tapi sebab yang ni dia badan dia besar, so dia ambil 2 slot. So sebenarnya macam aku target slot sini, bukan slot sini. So macam tu. So tu secara basic dulu tembak dia. Okay, kita gurau dulu. Tadi aku nak try bagi dia stun dulu pasal skill ni dia boleh bagi stun tau. Tapi kalau kita tengok resistance dekat sini nanti ya. Tak stun dia 50% resist. So memang kalau aku bantai ni memang 50-50 akan kena. Okay, so dapat stun. So kalau stun dia skip satu turn. So dia ni sebab dia ni tank, maksud tu badan dia besar, HP banyak. So depan ni kalau boleh kita bagi dia bleed. Dia ada skill bleed kan. Bleed kena macam damage over time. Okay, dia bleed, so dia kena 2 damage per round untuk 3 round. So kita tengok HP dia berapa, 18 kan. So macam kadang-kadang macam kau boleh budget bila dia akan mati semua lah. Dan sebab tadi dia dah stun kan, lepas tu baru keluar stun, dia ada satu debuff ni, dia macam dia ada satu buff ni yang stun resist. So, sebab tu kau tahu macam resistance ada 100%. So basically dia mekanik ni supaya dia tak nak bagi kau stun lock mana-mana karakter lah. Kalau tak macam setiap turn kau stun sampai dia mati kan. So kita dah habis tutorial. Kita boleh balik Hamlet, tapi kita continue adventure pasal kita belum buka chest ni. Tak silap aku kalau buka ni dia ada, mungkin dia ada poison atau macam dia nak tunjuk chest ni ada trap. Tapi kita buka je. Ya, pasal kita bandage trap chest. So kalau kita buka nanti kita akan kena trap. So dia nak tunjuk macam setiap benda yang kira kita buka semua ada risiko dia. Sekejap ya. So I guess kita skip lah. Kita jangan buka. Pasal tak silap aku trap dia, nanti dia akan bagi kau stress naik. Dan ni aku main difficulty. Dan kalau macam main difficulty lagi tinggi, tak silap aku dia punya effect lagi teruk. Right. Kita pause kejap. Hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. So basically kita punya target ialah kita nak tick semua ni. Ni semua achievement kita nak checklist. Bagi aku kalau macam nak habis Darkest Dungeon, kita kena checklist semua benda ni. Kita masuk bawah-bawah ni semua. Okay, kita akan take time untuk buat ni. Tapi selagi aku tak achieve semua ni, aku tak anggap aku habis game ni. Alright, so ni kita punya Hamlet, kita punya bandar. Dan ni first thing first, memang kita nak kena recruit karakter. Okay. So setiap minggu kita by setiap minggu meaning setiap kali kita balik sini, pasal macam basically the progression dia setiap kali kau masuk tu dia akan seminggu. So setiap minggu kita akan dapat 2 by default. Sebab tu kita kena improve. Biasa first priority aku akan improve ni supaya kita lagi banyak available orang untuk kita recruit. Pasal benda lain awal-awal ni kita jangan risau dulu. Kita risau nak recruit dulu. Macam ni by default kita roster kita, kau tak nampak sini pasal ada muka aku kan, tapi by default dia akan cakap kita ada 10 slot. So kalau kita nak increase ni sikit, sebab kita boleh sikit, so kita jangan increase ni. Kita save, kalau boleh kita nak dapat lagi banyak karakter setiap minggu. Ini adalah graveyard. So macam karakter yang dah mati semua akan ke sini. Pasal death adalah permanent dalam game ni. So once kau mati terus.
Ini untuk beli trinkets. Basically untuk at least untuk mid game atau late game. Start ni kita perlukan duit kita untuk benda lain. Ni tak ada apa, just nak tengok macam dengar storyline dia. Alright, so start buat building benda lain dia belum unlock lagi. So macam tu untuk kemudian hari. So let's kita masuk balik. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. So first kita boleh masuk sini saja. Kita boleh masuk dalam juga, but basically suicide pasal ni macam final stage kan. Okay, so kita start sini dulu. Untuk skill apa dia bagi by default. Okay, ni basically 2 skill terbaik untuk Plague Doctor. Okay, macam kalau aku main Plague Doctor memang aku memang min max habis skill ni. Basically Plague Doctor dia specialty dia main blight ni poison lah dan dia punya blight damage dia pattern dia banyak gila. Ini kita punya healer sekarang setakat ni. Dua heal ada juga. Okay, so that's good. Ni macam untuk individual heal, yang ini untuk group heal. So daripada list nama, so yang ini kita letak nama Pinyot. Dan Plague Doctor kita ikut request member aku, dia suruh letak nama mati skull. Alright, so kau kena ingat dungeon jenis mana kita masuk. Pasal setiap dungeon lain yang masuk kita kena bawa benda lain. Macam ruins, mostly enemy dia banyak macam undead, macam skeleton. Macam skeleton dia akan immune dengan bleed tau. So macam skill aku yang ni bleed ni macam tak berguna lah. So pasal biasa macam skeleton dah tak ada darah kan. So macam dia takkan berdarah lah. Dan juga lain dungeon yang kita masuk, lain benda yang kita kena bawa. Tak kisah apa-apa dungeon, kita still at least kena bawa 1 stack makanan, 1 stack obo, and then biasa aku bawa 1 atau 2 shovel, dan mungkin 1 atau 2 kunci. Tu dekat ruins tersilap aku, kita kena bawa antivenom sikit, holy water, dan mungkin herb sikit. Basically macam kau google je macam Darkest Dungeon Curio cheat sheet. So untuk tengok apa yang kena bawa. So basically benda ni macam once kau boleh jot down sendiri juga untuk tapi once kau dah main banyak kali, basically kau dah macam redundant lah untuk hafal main banyak kali. Pasal info ni memang dia akan sentiasa sama. Once kita masuk nanti aku tunjuk sebab apa. Sekarang kita pause kejap ya. Alright. Okay, this is quite linear punya dungeon. So kita punya quest adalah 90% exploration. So basically kita boleh skip satu room saja. Tak apa, kita jalan basic walaupun kita cuma perlu buat 90%, tapi bagi aku kita buat je 100% je, asalkan selagi kita tak mati ke apa ke. Okay, ni torch ni kena monitor pasal dia setiap 25 dia ada effect lain. Masa awal ni tak macam scouting kita lebih monster bla 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 macam tu. Dia makin turun nanti kira macam makin bahaya, tapi bahaya pun dia ada. Okay, aku tunjuk kau macam sekarang dodge ada plus, scouting plus, monster dia plus yang macam surprise. Okay, sekarang dia dah bawah 70. So stress lagi tambah, monster lagi kuat. So macam kita pun dah kurang untuk scout atau dodge punya chance. Basically just to play safe, biasa start ni kita macam masuk biar sebab tu tadi kita buat torch kan. So supaya kita punya torch supaya macam kita maintain torch dia tinggi untuk awal ni. Ada advantage kalau kau main torch rendah. Pasal bila kalau torch kau rendah, dia punya kau punya loot, kau punya treasure loot kau lagi banyak. Aku punya tak boleh attack. Aku tak ada skill attack daripada position ni. So I guess kita heal.
compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Okay, Tok dia kena blight. So macam Tok sebab tu aku cakap macam Plague Doctor punya blight dia kuat gila. Ni first level dia punya skill. Dia bagi 5 damage per turn. Alright, ni dia dah nak mati. So kita buat AOE saja. Press this advantage. Give them no quarter. Seize this momentum. Aku cakap pasal apa tadi? Pasal ni kan, torch. Kalau torch rendah kan, jadi kalau torch kau rendah, kira macam lagi rendah, dia macam kau punya loot lagi bagus. So mungkin ada dungeon run yang kau nak masuk dengan light yang rendah. Kalau macam kau nak cari duit, nak cari loot kan. Tapi kita belum masanya lagi. So kita nak masuk tu, kita kena still macam bagi karakter kita kuat sikit. Alright. So kalau kita kena surprise, dia akan shuffle kita punya ni. Dan kalau shuffle macam top macam position dia lari semua ni. So that's not good. Yang ni dia banyak buat stress. So biasa priority aku adalah bantai dia ni dulu. Okay, kau tahu macam gauge stress bawah ni kan. Dia tahu macam HP dan stress kan. Yang bawah ni stress. Once kau cecah 100, dia akan ada affliction dia. Kira macam kebanyakannya negatif lah. Mungkin macam dia bagi kau macam paranoid. So kalau macam kau paranoid, nanti macam oh kau tak percaya orang-orang kau. Mungkin macam kawan kau nak heal pun kata oh kau tipu, kau bukan nak heal aku, bla bla bla. So tu paranoid. Lepas tu ada yang macam abusive ke. Kalau abusive dia maki-maki dengan kawan dia. Kata macam kau nak babi apa semua. So nanti dia macam oh kena maki kawan tak stress, bla bla bla. So kira macam tak apa, itu over time nanti kita akan rasa affliction tu semua. So jangan risau. Macam tengok macam satu episod nanti mungkin kita akan teruk-teruk dulu. Okay, tarik. Dia yang bahaya sebab kalau Confidence surges as the enemy crumbles. so kalau stres kau cecah 200. Kalau stres kau cecah 200, kau akan kena heart attack. Heart attack ni effect ialah kau punya HP terus drop 0. Dan kalau HP kau dah memang 0, kau terus mati. Maksud aku kalau macam HP kau dah memang 0 masa kau kena heart attack, kau terus mati. As the fiend falls, a faint hope blossoms. A trifling victory, but a Dia pasal victory kalau nonetheless. HP kau 0, kau tak mati lagi tau. Tapi kau macam at death door. So kira macam kau dah nyaw-nyawikan macam tu. So macam bila kau kena pukul time HP 0, ada chances kau terus mati. Tak apa, itu nanti. Itu semua kita akan experience nanti. Kita jangan risau. Aku just nak bagi tahu pasal stress tadi tu lah. Kira macam kalau kau HP kau ada dan stress kau cecah 200, kau kena heart attack. By that meaning HP kau terus drop 0. Kalau HP kau memang 0, masih kau kena heart attack, kau automatic terus mati. Dan ingat, dalam game ni mati adalah permanent. Okay. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Kita nak target stress maker dulu. Atas stress maker dulu. Pasal dia ni bahaya. Alright. Nice. Selagi boleh dodge, dia dodge. Bagus. Alright, dia akan mati next turn. Pasal dia kena blight damage ni. Macam blight dia kena 4 damage dan HP dia tinggal-tinggal. So kita dah boleh abaikan dia. Let's bantai 2 ekor yang kat depan ni pula. Abomination cleansed from our lands. Alright, orang kita kena bleed. Tapi tak apa, sebab dia 1 damage. Is the weapon.
per round untuk 5 round. Sebab paling banyak pun dia kena 5 damage. So kita boleh afford untuk. Okay, now kita kena 10 damage. Plague Doctor ada ability ni untuk cure bleed dengan blight. Aku rasa mungkin kita cure, buang bleed tu. Bahaya. Kita lah bagi dia bleed. Dia ni bukan skeleton yang ni. So dia ni boleh kena bleed. Okay. Aku rasa tak. Alright. Alright, kita got our first trinket. Bleed skill chance. Kita punya ni main bleed, so kita bagi dia pegang. Alright. Ni heirloom chest ni kita kena guna kunci. Kalau kita tak guna kunci boleh buka agak, tapi kalau kita buka guna kunci, kita punya loot lagi banyak. Kira macam kau nak jumpa hidden compartment. Kena trap. Kita boleh ignore yang ni. Pasal kita boleh ignore satu bilik. So let's just ke sini. Dia ambil semua. Okay. Inilah masa sesuai untuk tunjukkan quirk setiap orang. Setiap karakter dia akan ada up to 5 positive quirk dan juga 5 negative quirk. Kira macam masing-masing ni macam skill lain. Dan Dayat punya ni salah satu ialah The Klepto. So kadang-kadang kalau jumpa Curio, dia akan loot sini dan dia ambil, dia curi. Sebab dia memang pencuri. Dia macam Adib ni pula ada macam known cheat. So macam bila ni nanti kita balik tahun nanti aku explain. Ni apa? So ni kalau macam nak kurangkan stres dia tak berapa bagus. That's okay. Ni tak apa. Kalau macam kita main low light, dia buta sikit. Tapi kita maintain torch kita tinggi, so ni tak ada effect kat kita. So this is good. Irrepressible above virtuous chance. Okay, pinya actually agak bagus. Alright, so sebab tu kita buat makanan. Pasal kadang dia ada trigger event macam ni. Dia macam, sorry yang makan anak aku bangun. Event macam ni untuk macam orang kita perlukan makan. Pasal kalau kita tak ada makanan, kita kena terpaksa ambil ni. So macam kita take damage dan juga stress. So kita makan. Kita juga boleh heal guna makanan tau. So macam kalau macam orang-orang kita macam lemah macam ni kan, dia ada damage kan. So kita bagi dia makan, heal sikit. Dia ada limit. Dia boleh makan 4 ketul sebelum dia kenyang. So kalau dia kenyang, dia tak boleh heal guna makanan. Pasal basically cara untuk kau heal luar combat ialah dengan makanan saja. Alright, one more room. Dan ini juga sebab kita buat shovel. Pasal kalau kita tak ada shovel, kita buka, memang kita take damage, kita take stress. Lepas tu kita punya torch kita padam banyak gila. So setiap benda kita buat ni ada function dia. Malangnya kita lagi nak tunjuk anti-venom dengan holy water yang function. Pasal kita tak jumpa curio yang memerlukannya. But it's okay. Ini stress maker. Pasal biasa aku punya priority ialah stress maker. Aku target siapa-siapa yang bagi stress. So kita poisonkan dua ekor belakang ni. Alright. Tak, pasal stress banyak. Wow. Ears, blurred vision. The end approaches.
advantages. Ni dia tak ambil 4 damage dan HP tinggal 5. Di sini aku perlukan 1 damage saja kat dia. So aku tak nak membazir ni, baik kita buat grape shot. Pasal grape shot damage rendah tapi dia kena 3. Alright, so this one confirm mati next turn. So kita boleh abaikan dia. Kau ambil banyak damage, heal diri kau. Alright. Okay, nice. To the pit. Okay, Slowly, nice. gently. This is how a life is taken. Kita blackkan depan tak. Let's bantai yang belakang ni. Pasal tak ramai orang boleh target belakang. Pasal Dayat tak boleh berku belakang. Sebab tu kau tak macam karakteristik orang macam boleh be positif negatif dia. Pasal tak semua karakter boleh pukul daripada semua position. Macam Dayat ni macam Crusader. Crusader dia boleh bantai depan saja. Dua enemy yang depan. Ya, kita dah. Nightmarish creatures can be Somehow, felt. aku They dah can ni. be beaten. Finding the stuff is only the Alright, first macam test. benda macam crash, macam bust, macam deeds ni semua adalah item yang kita perlukan untuk upgrade kita punya hamlet, kita punya bandar tu ni, pekan kita, kampung kita. Sekejap, okay, minum. The tents are pitched, banners fly, and the corpse wagons stand at the ready. The circus has come to town. Okay, pasal ni Butcher Circuit macam DLC baru. So ni first time aku nampak ada punya event ni. Ni ke circus dia? A traveling bacchanal, a debauched contest of survival. The butcher's circus is all these things and more. Okay. Pasal tak silap aku dia Butcher Circus ni dia PVP juga. Dia ada PVP content. Pasal di first time ada PVP content dalam Dagas Dungeon. Let's not worry about that. Pasal kita macam orang kita semua masih lemah lagi. Okay, kita dapat trinket ni tadi. Okay, kita dapat 2 building baru. So Fresh kegs, basically cards, and tavern curtained rooms promise Tavern solace dan to juga weary church, and broken Abbey alike. ni kira macam tempat untuk kita The release cobwebs stress. have been dusted, the pews set straight. So, The abbey calls to the faithful. so macam kalau macam Tok Dayat ni stres banyak kan. So kita nak hilangkan stres, mungkin pergi dekat Abbey untuk meditate. Come on. Okay, tak boleh meditate sebab mesti ada ni. Okay, so macam dia kata in town will only drink. So aku tak boleh nak hantar dia ke sini pasal dia nak hilangkan stres, dia cuma boleh mabuk saja. So untuk mabuk dia kena pergi bar. Harga dia sangat mahal, so sebab tu kita kena upgrade untuk kurangkan. Kita cukup resource kita untuk upgrade. Ni macam tu lah cakap tadi yang di crash semua tadi tu, untuk upgrade bangunan-bangunan kita. So let's get ni tengok. Upgrade lagi, so harga dia murah sikit. Drink, a game of chance Bagi dia minum and dulu. companionship. The rush of life. Actually aku tak boleh patut bagi dia terus minum pasal aku tak ada backup healer untuk pergi dekat next adventure. It's okay, kita dapat 3 karakter baru. She searches where others will not go and sees what others will not see. So sebab tu macam aku kata macam kita nak upgrade stage kita secepat mungkin supaya macam Great kita lagi heroes banyak can be found banyak here option. Pasal kita recruit in the mud and kita rain. recruit orang adalah percuma.
So macam suatu macam kita nak ambil sebanyak yang mungkin, apa, banyak option yang mungkin supaya kita boleh recruit. Alright guys, aku rasa setakat ni dulu episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi di dalam episod akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lebih banyak video pada aku. Kalau suka video ni boleh klik like, kalau tak suka mata di sila ada sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggal no komen di bawah. Aku jumpa korang di dalam episod yang akan datang nanti. Take care, jumpa lagi.